Maghimo ko karon og Saya ba? Bisaya di kayo. Ano na? Maghimo ko karon og Pero na. ay sisunting. Magwa ko subong para ni try. Sige daw. Bakit may mo ilang gaoy? Kayo mo may mo tsura oy. Katain. Ha? Dahil lagi ko. Pamatian mo pala ng maga. Tuot man. Tuot. Arti di chay, magwa ta subong. Iswa? Magwa ta subong sang Oh. chocolate moist cake. Why sang oven ni? Steam lang nato ni siya subong. Na-mix ko na ang dry ingredients. Labas ba? Subong. Pala ni mo mag-ilong Butahan ko na siya sang 1/4 Comfort? 1/4 cup na oil. May pa-owen da? Wow, so daw sa siyang lang pa-owen mo da. Kadugay pa. Wow. Ang tawa balat na mo. Lintian. Ano ba? Lintian kanindot sang butangan pero kadugay sang. Kaya ba natulo? Sige lang. Ang tawa mo lang anay. So 1/4 cup. And then ano pa naman? 1/2 cup full cream milk. So I'm gonna use ito fresh milk or kanina lang kuan? Evaporated milk. What you think? Iba pa. Excuse me na anay ha. Kasi ang vlogodor na. Mabalaan ta lang na. Bala. Pinaka-cup, pinaka-cup. Oops. Mixer ko. Ako yung mixer. Chocolate moist cake na. Yeah. Ang talaga egg sandwich. Dito na magkumagkuan ba ko? Egg sandwich pabala. Tama ba na full cream din eh? Full cream siguro na eh. Whatever. We'll see. And then, i-mix na siya. May essence. Uy, may mixer puti. What? May mixer ko. Ito is isa. I can use mixer. Yeah, I'm gonna use this for later. Yeah, I might as